बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th आर्ट 6.4 के सेकंड लेक्चर के साथ आप लोगों के सामने हूँ। हमने लास्ट लेक्चर में सिर्फ इसका पहला सवाल आपको मैंने करने को कहा था और साथ में मैंने आपको कहा था कि 3.4 का लेक्चर जो बेसिकली अभी मैं दोबारा ऊपर दे देता हूँ। प्लीज़ ऊपर देखिए, यहाँ पे जो लिंक आ रहा है ये लिंक प्लीज़ आप लोग जो है वो क्लिक करके पहले वो वाला लेक्चर ले लीजिए। अगर आप लोगों ने पिछले लेक्चर को फॉलो करते हुए वो लेक्चर नहीं लिया तो प्लीज़ इस लेक्चर को शुरू करने से पहले वो वाला लेक्चर ले लीजिए। उसमें आपको टेबल देखने का तरीका, एंटी लॉग, लॉग और सारी चीज़ बताई जाएगी, वो आप देख लीजिए। उसके बाद वापस इस क्वेश्चन की तरफ आइए। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था कि ये वाला क्वेश्चन रफ है, इसको मैं यहाँ पर दोबारा करूँगा, ठीक है। तो आई होप कि अगर आप लोगों ने अभी तक प्लीज़ लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज़ वीडियो को पॉज कीजिए, आई बटन में जाइए, वहाँ से लिंक देखिए। 9th साइंस का 3.4 का लेक्चर है, उसको देखिए और उसके बाद जो है वो वापस इस लेक्चर पर आइए और फिर इस लेक्चर को कंटिन्यू कीजिए। मैं रिपीट कर दूं सारी बात अपनी जो मैंने लास्ट लेक्चर में की थी। पहला और दूसरा क्वेश्चन दोनों शुरू किए थे, लेकिन आप लोगों ने सिर्फ पहला क्वेश्चन करना था लास्ट लेक्चर में और साथ में 3.4 का लेक्चर देखना था। तो आज हम सिर्फ सेकंड क्वेश्चन करेंगे, थर्ड और फोर्थ को हम अगले लेक्चर के लिए रख रहे हैं। मैं इस एक्सरसाइज को इसलिए स्लो कर रहा हूँ कि इससे अगली एक्सरसाइज भी इसी बात पर डिपेंडेंट है, वहाँ पर यही वाले कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होंगे। तो अगर आप लोगों ने ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर सही तरीके से समझे होंगे तभी आप अगली एक्सरसाइज में उसे फॉलो कर सकेंगे। तो ये वाला तो हो गया था रफ। मैंने जैसे पहले पिछले लेक्चर में कहा था कि मैं यहाँ पर दोबारा यही क्वेश्चन इधर ही लिखूंगा। तो दूसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट है लॉग ऑफ 52 यानी 52.13 की आपने वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको खासा लिखना है, जैसे पहले भी बता चुका, पॉइंट से पहले 2 नंबर है तो खासा यानी करेक्टरिस्टिक 1 होगा। और मेंटिसा जो है वो आप लिखेंगे टेबल देखते हुए। मैंने लास्ट लेक्चर में भी वो टेबल देखना मुख्तसर सा बताया और जैसे मैंने पहले तज़किरा किया 3.4 से आपने वो टेबल सीखना है। तो मुझे वो पता चला था कि लास्ट लेक्चर में कि उसकी वैल्यू 7170 है। ये जो 7168 + 2 लिखा था ये उसकी वैल्यू थी। तो वो मेंटिसा डायरेक्टली मैंने आपको बताया था ऐसे लिखना है, ऐसे अलग अलग प्लस रफ में बेशक करें, नीट में आपने डायरेक्ट लिखना है। और अब आपने इसकी वैल्यू लिख देनी है, यानी लॉग ऑफ 52.13 इज इक्वल टू 1.7170। ये आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूरा हो जाता है, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो इसमें 6 के बाद पॉइंट है तो करेक्टरिस्टिक यानी खासा 0 होगा। और मेंटिसा आप टेबल से देखेंगे 63 के सिफर खाने में चौथा फ़र्क। ये ऐसे जो जीरोज हैं इनमें तो मसला है। इन दोनों क्वेश्चन में तो आप सीधा सीधा कैलकुलेटर पे वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए 5वें पार्ट के लिए आपको थोड़ी सारी बात याद रखनी पड़ेगी कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हुए। इसमें हमारे पास ये 5 जीरोज़ के बाद 3 आ रहा है। मैं एक दफ़ा गिन लेता हूँ, 1 2 3 4 5 जी, मेरे मुताबिक 5 जीरोज़ के बाद 3 आ रहा है। तो अगर मैं खासा यानी करेक्टरिस्टिक लिखूंगा तो वो -5 होगा, जैसे मैंने पहले आपको इस क्वेश्चन में समझाया था पिछले लेक्चर में, ठीक है। और मेंटिसा देखने के लिए मुझे 30 के सिफर कॉलम में देखना होगा। आई थिंक वहाँ पर जो वैल्यू लिखी हुई है वो शायद ये होगी। मैं वहाँ से देख लेता हूँ, एक दफ़ा आप लोगों के साथ ही देख लेता हूँ। 30 के 0 कॉलम को देखना है मैंने, ठीक है। 30 के 0 कॉलम, तो ये हमारा टेबल ऑफ लॉगरिथम है, ठीक है। इसमें हमारे पास ये 30 लिखा और इसका 0 कॉलम ये है 4771। एक्चुअली मुझे ये वैल्यू इसलिए ज़ुबानी याद थी क्योंकि 9th साइंस का एक क्वेश्चन है, उसके ऊपर ये वैल्यू दी हुई होती है log 3 की। तो log 3 और ये log 30 और वैल्यू सेम ही है, तो इसलिए मेंटिसा हमारा 4771 आ गया, ठीक है। वहाँ पर वो वैल्यू लिखी है, बार बार वो क्वेश्चन में लिखी गई थी, तो लिखने जब होती है मतलब हाथ से, तो इसलिए वो ज़ुबानी मुझे याद रह गई। तो अब log.00003 जो है ये 5 बार 0.4771 हो जाएगा। अब ये तो बड़ा थोड़ा सा काम था, बड़ा फटाफट ख़त्म हो गया, लेकिन मुझे कुछ बातें रिपीट करनी है। आप लोग प्लीज़ साथ साथ क्वेश्चंस नोट कर लीजिए, साथ साथ मैं आप लोगों के लिए बातें कुछ रिपीट कर देता हूँ। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, सारी बात दोहरा रहा हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के पिछले लेक्चर में आप लोगों को मैंने बताया खासा कैसे निकालते हैं। पॉइंट से पहले हम नंबर देखते हैं, जितने नंबर हों उनको हम जो है वो एक तादाद में कम करते हैं और उसका जो वैल्यू होती है वो खासा हो जाता है, ठीक है। अगर इस तरीके से ज़ीरोज़ आ रहे हो तो हम सिंपल ज़ीरोज़ गिनते हैं और उतने ज़ीरो जितने बनते हैं उतना माइनस में खासा लिख दिया जाता है, या ये मैंने उसकी लॉजिक भी समझाई थी, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको यहाँ थोड़ा सा तरीका बताया था टेबल देखने का, रफ में ये लिखा था, ठीक है। और इस सवाल को मैंने नीट में ऐसे यहाँ लिखा है। टेबल देखने का तरीका मैं बार बार आपको बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में भी और इस लेक्चर में भी, कि ऊपर जो पिछले लेक्चर में भी लिंक दिया था और यहाँ पर भी दे रहा हूँ, 3.4 का जो लेक्चर है 9th साइंस का, वहाँ टेबल देखने का तरीकाकार मैंने तफसील से बताया। वो लेक्चर भी लंबा है, इसी वजह से आपके इन 2 लेक्चर्स में काम कम है। प्लीज़ उसको तफसील से देखिए, समझिए और उसके बाद वापस आके ये सवाल कीजिए और उसके बाद आपको ये सही तरीके से समझ आएंगे, ठीक है। अगर आपको तरतीब चाहिए तो मैं आपको बता दूं, पहले आप सबसे 9th का 3.4 का लेक्चर देख लीजिए या अपना 6.4 का फर्स्ट लेक्चर देख लीजिए। उसके बाद 3.4 देखिए
اور اس کے بعد یہ والا لیکچر جو آج کا لیکچر ہے یہ تیسرے نمبر پر دیکھیں گے تو آپ کو بات سمجھ آئے گی، ورنہ ایسے آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی. ٹھیک ہے ہو گیا جی. اس کے بعد دوسری چیز وہ یہ کہ اگر میرے پاس یہ ویلیو ہے، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں اس کویشچن میں اور اس کویشچن میں تو ہم سمپل کیلکولیٹر استعمال کر سکتے ہیں. log 52.13 آنسر آ جائے گا، کریکٹرسٹک بھی پتہ چل جائے گا، مینٹسا بھی پتہ چل جائے گا. ہمیں نہ کریکٹرسٹک کی ٹینشن لینی پڑے گی نہ مینٹسے کی. نہ اس کا کویشچن میں کریکٹرسٹک اور مینٹسا دونوں کیلکولیٹر بتا دے گا وداؤٹ اینی ٹینشن. لیکن اس سوال کے اندر آپ کو کریکٹرسٹک خود نکالنا ہے. اور اگر آپ نے اس سوال میں کیلکولیٹر استعمال کرنا ہے تو آپ کیا کریں گے، کیلکولیٹر پہ ٹائپ کریں گے log 3، اور جب آپ ایکول پریس کریں گے وہاں پہ تو آپ کے پاس آنسر آئے گا 0.4771. اب یاد رکھیے گا آپ نے نمبر میں پوائنٹ ٹائپ نہیں کیا تھا، تو اس کا مطلب ہے پوائنٹ آخر میں ہے. پوائنٹ سے پہلے ایک نمبر ہے تو کریکٹرسٹک یعنی خاصا تو 0 ہی ہونا تھا. ٹھیک ہے. لیکن آپ نے کیلکولیٹر سے صرف مینٹسا پک کرنا ہے. مطلب اگر آپ ٹیبل اوائڈ کرنا چاہتے ہیں اور کیلکولیٹر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ٹیبل سے آپ نے کیلکولیٹر سے آپ نے صرف مینٹسا ہی پک کرنا ہے. کریکٹرسٹک خاصا آپ نے کیلکولیٹر والا نہیں پک کرنا، بلکہ جو آپ نے خود لکھا تھا خاصا وہ ہی لکھیے گا یہاں پہ. تو یہ آپ کام کر سکتے ہیں کہ log 3 اور ایکول دبائیں، یہ زیروز کو سکپ کر دیں. ٹھیک ہے. کیونکہ پوائنٹ کا تعلق صرف خاصے سے ہے، مینٹسے سے پوائنٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہاں پر بھی دیکھیں اگر ہم ٹیبل دیکھتے تو 63 کے 5th کالم میں 0 فرق دیکھتے، یہاں 72 کے پہلے کالم میں دیکھتے، یہاں 52 کے پہلے خانے کے تیسرے فرق میں دیکھا تھا، اور یہاں پر 30 کا صفر خانہ دیکھا تھا. پوائنٹ کا ہم نے کوئی تذکرہ نہیں کیا. تو اس وجہ سے کیلکولیٹر اگر اس طرح کے کویشچن میں استعمال کرنا ہے تو خاصا آپ خود لکھیں گے، مینٹسا آپ جو ہے وہ ادھر سے دیکھ کر اپنے پاس لکھ سکتے ہیں. بیسیکلی اگلے سوال کے اندر یہ بات رپیٹ ہوگی کہ پوائنٹ کا تعلق خاصے سے تو ہے لیکن مینٹسے سے نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو وہ لیکچر بھی پلیز لازمی آپ لوگ دیکھیے گا جو اگلا لیکچر ہوگا. ٹھیک ہے. اس میں آپ لوگوں کو یہ والی بات تھوڑی سی مزید کلیئر ہوگی. ابھی فی الحال صرف اتنا یاد رکھ لیجئے کہ جب اس طریقے سے زیروز والی ویلیو آ جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ کیلکولیٹر پر پوائنٹ مس کر دینا ہے. ٹھیک ہے. پوائنٹ آخر میں چلا جائے گا. ایک نمبر ہوگا تو 0 آ جائے گا پوائنٹ خاصا. 2 نمبرز ہوتے اگر تو کریکٹرسٹک خاصا 1 آ جاتا وغیرہ وغیرہ. اصل چیز آپ نے کیلکولیٹر سے دیکھنی ہے مینٹسا. ٹھیک ہے. وہ مینٹسا آپ لکھیں گے یہاں پہ، اور خاصا تو آپ زبانی لکھ لیں گے. تو اس طریقے سے آپ کو ٹیبل سے دیکھنے سے جان چھوٹ جائے گی. آئی ہوپ آپ لوگوں کو میری بات سمجھ آئی ہوگی. یہ تینوں لیکچرز پلیز توجہ سے دیکھیے گا. اس سے اگلے والا لیکچر بھی اس پوائنٹ کو انکلوڈ کرے گا. اور اگر آپ لوگوں کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھے میرے نمبر پہ وائس میسج کر کے وہ سوال پوچھ سکتے ہیں، ٹیکسٹ میسج کر کے وہ سوال پوچھ سکتے ہیں جو بات آپ کو ان لیکچرز میں نہیں سمجھ آئی. ٹھیک ہے. وہ آپ میرے سے پوچھیں گے تو میں آپ کو ضرور بتانے کی کوشش کروں گا، انشاءاللہ سمجھانے کی کوشش کروں گا. اور اگر ضرورت پڑی تو دوبارہ سے ویڈیو بنا کر بھی پوسٹ کروں گا. اگر آپ لوگوں کو کے کویشچن زیادہ ہو گئے اور میں انہیں نہ وہاں ایڈریس کر پایا، نہ سمجھا پایا، ٹھیک ہے، تو میں دوبارہ سے ویڈیو بھی بنانے کی کوشش کروں گا. ابھی پلیز ذہن میں یہ بات رکھیے گا، کوئی بھی سوال ہو تو وہ ضرور پوچھیے گا. ٹھیک ہے. ان لیکچرز کو دھیان سے لیجئے. یہ ہیں کویشچن چھوٹے چھوٹے آسان لیکن ہیں بڑے امپورٹنٹ، کیونکہ اگلی ایکسرسائز اس بیس پر جو ہے وہ آگے شروع ہوگی. اگر آپ لوگوں کو یہ چیز نہیں آتی ہوگی تو اگلی ایکسرسائز میں جا کر آپ کو پرابلم ہوگی. تو اس لیے پلیز اس کو یہیں پر کلیئر کیجئے. کوئی کویشچن ہو میرے سے پوچھیے. آج کے لیے اتنا ہی تھا. تھوڑا کام ہے لیکن پلیز اسے زیادہ سمجھ کے کیجیے گا، تو زیادہ توجہ سے کیجیے گا، تبھی آپ لوگوں کو اس کو سمجھ آئے گی. کوئی کویشچن ہوا تو ضرور پوچھیے گا. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا دھیان رکھیے. اللہ حافظ.